আগুনে আমাদের এই একজন কার্যকর্তা তার বাড়ি পুরো মানে ঝলসে গেছে, মানে পুরো বাড়িটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তো কালকে আমি খবর পেয়েছি, কালকে তো আমি ছিলাম ঊনকোটি, তো আজকে এলাম দেখতে এখানে। তো ওরা কেউই ছিল না ঘরে, ভাগ্যিস এখানে কি মেলার মধ্যে ওরা যুক্ত ছিল, সেখান থেকে খবর পেয়ে চলে এসছে। তো আমি এসডিএম ও ডিএমকে বলেছিলাম দেখার জন্য। তো আর্থিকভাবে আমরা হেল্প করেছি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, আমিও হেল্প করব যাতে আবার নতুনভাবে ঘরটা তুলতে পারে। আমি তরফ থেকে হেল্প করবো যাকে, এর জন্য এসছি। ধন্যবাদ স্যার। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।